po kayo? Canada po. Canada. Oy, shoutout po sa mga taga-Canada. Si ma'am sa si sir. Ano name nyo, ma'am? Bigla po nagdalo siya, di ba? Joy po. Si Ma'am Joy. Kayo, sir? Mervin. Si Sir Mervin. O, shoutout po sa mga taga-Canada. Punta lang po talaga kayo para bumili. So, nakikita nyo po sa mga vlog. O, enjoy po dito sa Carmen Planas. Dito po sa pwesto nila, Boss Eric. Ano po vlog? Kobontin. Pwede po po. Eto, ma'am. Yung boss. Thank you po ng marami. Salamat. Support nyo po ako. Pinipili natin dyan, sir. Seiko. Oo, Seiko. Seiko 5 yung nabili. Oh, game. So, price on? 4-5. 3-5. 2,000. 2-8. 1-8. 2,000. 1-6. 1-8. 1-8. 1-8. 7 months ago. 2-8. 4-5. 1-8. 3,000. 4. 4,000. 3,000. 1-8. 1-8. 2,000.